Znate taj osjećaj, sigurno. Ruka automatski krene ka džepu, ali njega nema. Telefon. I odjednom, onaj mali udar panike, srce malo brže zakuca, baš o tom osjećaju pričamo danas, jer je on ključ za sve što sledi. Hajde, samo na trenutak. Iskreno. Kakav je zaista osjećaj kad telefon nije tu? Kad ostane kod kuće ili se baterija isprazni? Da li je to samo blaga nervoza ili ipak nešto više? Vredi zastati i razmisliti o tome. Dobro, evo šta nas čeka. Prvo, da vidimo šta je to uopšte strah u džepu. Onda, kako da prepoznamo simptome. I što je najvažnije, prelazimo na konkretne alate, porodična pravila i na kraju 5 stvari koje svako može da proba odmah danas. Dakle, idemo od početka. Da bismo se bavili nečim, moramo da znamo kako se to zove i šta tačno znači. Ovo je sjajan prikaz razlike. Levo vidimo problematičnu upotrebu pametnih telefona ili skraćeno PSU. To je ono kompulzivno scrollovanje koje nam remeti san, učenje, život. A desno, to je nomofobija. Bukvalno skraćenica od no mobile phone phobia. To nije samo nervoza, to je ona prava istinska panika kad je baterija na 1% ili kad nema signala. I sad, jedna jako bitna stvar. Iako u medicinskim priručnicima još uvijek ne postoji zvanična dijagnoza zavisnost od telefona, to apsolutno ne znači da problem nije stvaran. Naprotiv, ono što kliničari leče su vrlo opipljive posljedice, anksioznost, nesanica, pad koncentracije, loši uspeh u školi, to je ono što je važno. Dobro, dosta je bilo teorije, hajde da vidimo kako sve ovo izgleda u stvarnosti, u svakodnevnom životu, pogotovo kod mladih. Ovo je kao 6 crvenih zastavica. Gubitak kontrole. Ono kad kažeš sebi samo još 5 minuta, a prođe sat vremena. Zanemarivanje obaveza? To su one ocene koje su odjednom počele da padaju jer se umjesto učenja gledao TikTok. A fizičke posljedice su itekako stvarne. Loš san zbog plavog svetla znači da se sutradan na času ne može pratiti gradivo. Bukvalno. Tu su i glavobolje, bol u vratu, sve to povezano. Hajde sad jedna brza, mala samoprovera. Ne morate nikome da kažete odgovore, samo iskreno prema sebi. Ako se prepoznajete u, recimo, 3 ili više ovih situacija, pa to je jasan znak da je možda vreme da se razmisli o nekim malim, zdravijim navikama. U redu. Dosta je bilo priče o problemima. Vreme je za rešenja. I nećemo pričati o zabranama, već o pametnim alatima koji pomažu da se kontrola vrati u prave ruke. I odmah da raščistimo najveći mit. Da li je rešenje da roditelji prosto oduzmu telefon? Apsolutno ne. Veliko, jasno ne. To samo stvara svađu i otpor. Cilj nije kazna. Cilj je da se nauči kako da se telefon koristi pametno i odgovorno. Da se nauči samoregulacija. A kad smo kod stručnih metoda, jedna od najefikasnijih je KBT. Zvuči komplikovano, ali princip je baš jednostavan. Terapija pomaže da prepoznamo one iracionalne, katastrofične misli koje izazivaju paniku. Na primjer, misao, ako mi se isprazni baterija, desit će se nešto strašno. Ili moram odmah da odgovorim, inače će se svi naljutiti. KBT nas uči da te misli izazovemo i vidimo da svet neće propasti. I tako se postepeno smanjuje anksioznost. A sada, nešto super praktično, nešto što svako može da primeni kod kuće. I ovo nije solo igra, ovo je timski sport za celu porodicu. Pogledajte ovo, zamislite svoj stan ili kuću. Šta ako bismo se dogovorili da neke prostorije budu zone bez telefona? Naprimjer, spavaća soba je samo za spavanje i odmor, trpezarija je za jelo i razgovor. Zvuči prosto, zar ne? Ali menja sve. Ok, hajde da ovo razložimo na 4 jednostavna pravila. I da se razumemo. Ovo nije kazna, već plan da zaštitimo ono najvažnije. Naš san, fokus i porodično vreme. Pravilo 60 minuta pre spavanja je ključno. Zašto? Zato što plavo svetlo ekrana bukvalno govori našem mozgu hej, ostani budan i onda nema kvalitetnog sna. A kad se ne naspavate, sutra na kontrolnom mozak prosto ne radi. I najvažnije od svega, pravila važe za sve, i za mamu i za tatu. To je jedino fair. A sad sledi možda i najbolji deo. Kako da iskoristimo samu tehnologiju da bismo se borili protiv nje, da okrenemo igricu u svoju korist?
Svaki pametni telefon, bio Android ili iPhone, ima ove alate ugrađene. Zovu se Digital Well-being ili Screen Time. Uđite u podešavanje, pogledajte na šta trošite najviše vremena. Možete da postavite limite za aplikacije, focus mod dok se uči je spas. A probajte ovo uveče, uključite grayscale mod. Kada je ekran crno-beo, odjednom postaje prilično dosadan. I to je poenta. I za sam kraj prelazimo na 5 super konkretnih stvari. 5 malih koraka koje svako, ali baš svako, može da proba već danas. Dobro. Evo 5 malih izazova. Ne morate sve odjednom. Izaberite jedan. Prvo, pravilo 15 minuta. Kad se probudite, dajte mozgu 15 minuta da se razbudi pre nego što ga bombardujete informacijama. Drugo, isključite sve notifikacije koje nisu bitne. Vratite kontrolu nad svojim vremenom. Treće, nađite neku offline zamenu. Setite se šta ste voleli da radite pre nego što je telefon uzeo toliko vremena. I peto, probajte onaj crno-beli mod uveče. Koji od ovih koraka zvuči izvodljivo za danas? Ovo je suština. Tehnologija je fantastičan alat, ali mi treba da budemo gazde, a ne ona. Ne radi se o tome da se telefon baci, već da se povrati kontrola, da se pronađe pravi balans. I naravno, jako je važno reći, ako neko osjeća da je borba preteška, niste sami i nije sramota potražiti pomoć. Baš naprotiv, to je znak snage. Prvi korak može biti običan razgovor sa lekarom u domu zdravlja. I za kraj, pitanje za razmišljanje. Ne kako da se promeni ceo život odjednom, nego koja je ta jedna najmanja moguća stvar koja se može uraditi već danas da bi se napravio mali korak ka boljem digitalnom balansu?